हैं। सबसे पहले समुद्री तूफान पे ज़रा सा सूरत हाल देख लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो अब तक इतलात हैं उसके मुताबिक तूफान बिपरजॉय कराची से फासला भी उसका कम हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी शिद्दत जो है मौजूदा समुद्री तूफान की शिद्दत तो बरकरार है और इसका फासला गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान की जानिब कम होता जा रहा है। शिद्दत जो है ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान के करीब आते, कराची के स्पेशली करीब आते आते उसकी शिद्दत में कमी वाक़ हो जाए, लेकिन फिल वक्त जो इतलात हैं वो यही कि शिद्दत उसकी बरकरार है और आज ही किसी वक्त में वो टकराएगा केटी बंदर से भी उम्मीद की जा रही है। और दुआ गो भी हैं कि पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं और जितने भी उस इलाके से मुल्हिका लोग हैं और उससे मुल्हिका इलाके हैं वो सब सेफ रहें। जो हिफाजती प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की जानिब से दी गई हैं काइंडली उस पर अमल दरामद करें। और ये जो आज सुबह तक हम देख रहे थे कि दफ़ा 144 का नफाज है, इसके बावजूद बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि समंदर की जानिब रुख कर रहे हैं देखने के लिए कि ये तूफान होता कैसा है। तो खुदारा ये हरकतें करने से बाज रहें, अपनी जान को भी महफूज रखें और जो आपको वहाँ पे बचाने के लिए सिक्योरिटी पे मामूर हैं उन जवानों की भी जान का कुछ ख्याल करें। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे। ये इंजॉयमेंट नहीं है। कराची के लोग जो इंजॉयमेंट समझ के वहाँ पे जाके मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे हैं, ये काम मत करें। अपनी भी सिक्योरिटी का ख्याल रखें और दूसरों को भी सिक्योर रहने दें। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो सियासी तूफान आया है कराची में वो मेयरशिप के हवाले से था। बहुत पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि मेयर किसका होगा और पीपल्स पार्टी जो थी बहुत पूरे एतमाद थी और कहा जा रहा था कि जी मेयर हमारा होगा। गो के उनके डिजिट्स तो थे 184 नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि मेयर जनाब हमारा ही होगा। 155 उनके अपने थे और बाकी इत्तेहादियों के मिला के 173 उनके बन रहे थे और वो कह रहे थे हमारा मेयर होगा। और जमात इस्लामी को चूंकि सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस हवाले से लीडिंग रोल में जो आ रही थी वो जमात इस्लामी थी। लेकिन हमने देखा कि एक वीडियो सामने आई और तकरीबन 30 के करीब लोग थे, 30-31, वो कह रहे थे कि हमने वोट नहीं देना हाफिज साहब को और हाफिज नईमुर रहमान साहब को हमने वोट नहीं देना, जमात इस्लामी को वोट नहीं देना। इस हवाले से हमने देखा कि बहुत आज के दिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटलीस्ट वो जो लोग हैं जो वेट कह रहे थे कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे और वेटिंग में थे, शायद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद वोट डल जाएं, कुछ हालात चेंज हो जाएं सियासत के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर वो लोग वहां पे पहुंचे क्यों नहीं, आए क्यों नहीं? आ जाते, साइड पे हो जाते, वोट ना डालते, लेकिन एटलीस्ट एक पूरा प्रोसेस था उसका हिस्सा तो बनते। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि हाफिज साहब की जानिब से, हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि उनको अगवा किया गया है या उनके लोगों को, बंदों को आगे पीछे किया गया है, उनको जानबूझ के वोट डालने के लिए सारी तादाद को वहां पे नहीं आने दिया गया। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। सियासी सूरत हाल और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि लंदन बैठे हुए हैं, लंदन में एक और भी PMLN के कायद भी बैठे हुए हैं। क्या सियासी तोड़ जोड़ चल रहा है, क्या बनेगा? एक नई पार्टी आ गई IPP, किसके हक में बैठेगी, आया बैठेगी नहीं बैठेगी, प्रेशर ग्रुप बनेगी या ये जो किंग्स पार्टी बनेगी, क्या सूरत हाल होगी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया माजिद के साथ हसनैन तिरमिज़ी साहब हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब ज्वाइन करने के लिए। जावेद फारूकी साहब हैं, एनालिस्ट हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के नजीब अयूबी साहब। बहुत शुक्रिया अयूबी साहब। अपने मेहमानों की इजाजत से सबसे पहले मैं जरा अयूबी साहब से जानना चाहूंगी सिचुएशन की क्या रही। अयूबी साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जमात इस्लामी का मेयर आएगा क्योंकि इलाहाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के नंबर जो है 184 से बहुत ज्यादा थे। सर ऐसा क्या हुआ, आपके नंबर्स क्यों नहीं पूरे हुए? नंबर तो हमारे पूरे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं 34 के करीब, उनको पेश नहीं किया गया। अच्छा, उनको जो गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से क्रैकडाउन चल रहा था, गिरफ्तारियां की हुई थी और सेफ हाउस में पीपल्स पार्टी में उन्हें मुंतकिल किया हुआ था, आखिर वक्त तक उनको शो नहीं किया गया, ऐवान में नहीं लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने वोट थे जो वहां मौजूद थे वो पूरी अक्सरियत के साथ मौजूद थे। अब ये तो जमहूरियत का हुस्न है पीपल्स पार्टी के दौर में कि 193 वोट लेकर और 9 लाख वोट लेकर हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं और जिस पार्टी के 3 लाख वोट हैं और सीटें भी हमसे बहुत कम है, उसको जो मेयर बना दिया गया है। अब इस पे सारे मुत्तफिक हैं, इस मामले पे अदलिया से लेकर इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारे
اور ساری انتظامیہ اور سندھ حکومت. تو اس میں ان کو ملکہ حاصل ہے اس قسم کی انجینئرنگ کرنے کا. تو لہذا آج جمہوریت کو شکست ہوئی ہے, عوام کے مینڈیٹ کو انہوں نے روندا ہے, پامال کیا ہے. لیکن یہ کہ ہم اسی عزم اور توانائی کے ساتھ موجود ہیں عوام کے درمیان, اس لیے کہ ہماری اکثریت ہے اور اس کو الحمدللہ اب تک یہ چیلنج نہیں کر سکے ہیں. ایوبی صاحب, آپ نے کہا آپ کی اکثریت ہے, اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کر سکے. سر میئر کے حوالے سے فی الوقت تو مرتضیٰ وہاب سلیکٹ ہو گئے, ان کے پاس 174 173 کا آ رہا ہے فگر. سر آپ نے جو کہا کہ 34 کے قریب بندے ہیں جن کو وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا, جن کو گھروں سے شاید اٹھا لیا گیا یا وہ غائب ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا ہے, تو آپ نے ان کی بازیابی کے لیے کیا کوششیں کی؟ پاکستان تحریک انصاف آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ بندے آپ کی ذمہ داری بنتے تھے, آپ کو ان کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا, کسی بھی طرح سے ہوتا. ایک جمہوری جماعت کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے عدالتوں کا رخ کیا ہے, عدالتوں نے فیصلہ بھی دے دیا سندھ ہائی کورٹ نے کہ ان کو لے کے آیا جائے اور یقینی بنایا جائے. اب یہ ڈیوٹی الیکشن کمیشن کی تھی اور الیکشن کمیشن نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ حاضر ہوں گے, انہیں پیش کیا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ جو سیف ہاؤس میں ایک سیاسی جماعت یعنی پیپلز پارٹی نے رکھا ہوا تھا وہ آخر وقت تک نہیں لے کے آئے, اور یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ ان کا کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. لیکن ایسی کوئی بھی چیز وہاں پیش نہیں کی جا سکی. ہمارا موقف یہی تھا کہ جب تک کہ ان تمام کو پیش نہ کیا جائے اس وقت تک پولنگ نہ کی جائے. لیکن چونکہ نتیجہ ان کو اپنے مطلب کا چاہیے تھا, انہیں یہاں کراچی شہر پر قبضے کا ایک عمل مکمل کرنا تھا اور اس کو کشمیر بنا دیا گیا کراچی کے اس انتخابات کو. لہذا انہوں نے جو کام وہاں مودی نے کیا ہے وہی کام یہاں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کیا ہے, اور ہمارے اداروں نے ان کو کھیلنے کے لیے چاند لا کے دے دیا ہے. لیکن یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری جڑیں عوام میں ہیں, عوام لے کے آئے ہیں اور ہم اپنی توانائی کے ساتھ یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے ایوبی صاحب, واٹس نیکسٹ, کیا پلان ہے, کیا اسٹریٹجی ہے جماعت اسلامی کی, اب آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی بھی یہ جو پیراشوٹ سے اتارا ہے مرتضیٰ وہاب کو, ان کو پہلے تو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا, انہیں دوبارہ کسی یو سی سے آنا ہوگا چیئرمین بن کے, اور اس کے بعد ایوان سے اعتماد لینا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو کیسز چل رہے ہیں تقریباً 34-35 کے قریب وہ کیسز ہیں جس پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ وہ ان کی سیٹیں ہیں اور انہیں جو ہے انہوں نے ریگنگ کے ذریعے آر او نے دوسرے نتائج ایشو کر کے ان کو جتوایا ہے. تو یہ کیسز سماعت میں لگے ہوئے ہیں اور جب ان کا معاملہ آ جائے گا تو یہ ریورس ہو جائے گا, اور اس کی یقین دہانی بھی عدالت نے کروائی ہے کل سندھ ہائی کورٹ نے کہ اگر تو یہ کیسز چونکہ ابھی ہم سب کو سن رہے ہیں, اگر اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے اور آپ موقف میں جیت جاتے ہیں تو اس پورے الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کر دیا جائے گا, یہ لکھ کے دیا ہے. تو یہ ساری صورتیں ہیں. اب ظاہر ہے ایک پارٹی یہی کر سکتی ہے. تو ایوبی صاحب آپ مطمئن ہیں کہ آپ ان سب کیسز میں ون کر جائیں گے, جیت جائیں گے, سیٹسفائیڈ کر سکیں گے؟ دیکھیے جس طرح کی فیلڈ بچھا کے پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ وہ کھیلتی ہے, اس نے فیلڈ اپنے حساب سے لگائی ہوئی ہے. اور ابھی تک الیکشن کمیشن ان کے حساب سے کام کر رہا ہے, انتظامیہ ان کے قابو میں ہے. پھر نوٹ بھی دکھائے گئے اور دیگر سارے ہتھ کنڈے اور لوگوں کو ہیراسمنٹ بھی آج بھی ہمارے اقلیتی امیدوار کو اٹھایا گیا, 2 خواتین کو اٹھایا گیا, اور اس طریقے سے یہ معاملات تو روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں جس کی نشاندہی جماعت اسلامی کرتی آئی ہے. اور انشاءاللہ یہ معاملہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں.